नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 13वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जुमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे अपना मुसाहिब ख़ास बनाऊँगा। फिर जब इनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंज़रत हो और साहिब इतबार हो। यूसुफ ने कहा मुझे ज़रई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकोकारों के अजर को ज़ाय नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिर का बेहतरीन अजर है। और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में गला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है इसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। अब अगर तुम इसे मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुदाम से कहा कि इनका सरमाया यानी गले की कीमत इनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो याल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा हमारे लिए गले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। यकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा इतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो याल के लिए फिर गला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शुतर ज़्यादा लाएंगे कि ये गला जो हम लाए हैं थोड़ा है। यकूब ने कहा कि जब तुम अल्लाह का अहद ना दो कि उसको मेरे पास सही सालम ले आओगे, मैं इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो यकूब ने कहा कि ये जो कौल व करार हम कर रहे हैं इसका अल्लाह ज़ामिन है। और फरमाया क्या मेरे बेटो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। अहले तवक्कल को इसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो इन मकामात में दाखिल हुए जहाँ से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने इनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को ज़रा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वो यकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस ना करना। फिर जब इनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आबखोरा रख दिया। फिर जब वो वादी से बाहर निकले तो एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि काफ़िले वालों तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई है। वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है और जो शख्स इसके लिए आए हैं उसके लिए एक बार शुतर इनाम और मैं इसका ज़ामन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि ख़राबी करें और ना हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो इसकी सज़ा क्या है। उन्होंने कहा इसकी सज़ा ये है कि जिसके थैले में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला है। बरादरा ने यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और इन पर जाहिर न होने दिया, यानी ज़ेरे लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज़ इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं
اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لے، ایسا کرے تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ آخر جب وہ اسے نامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی ہے اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کو جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی، انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بھول جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف سے اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا گلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کیا واقعی تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ دوستو اب 13ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ جو ہے یہ حاضر خدمت ہے۔ خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوستو اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔